जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर ही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। आज भाद्रव मास 21 दिन सेप्टेम्बर 6 तारीख शुक्रवार। आजिर तिथि नक्षत्र है भाद्रव शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन 12:30 पर्यंत रहुछि। हस्ता नक्षत्र मल 8:14 पर्यंत रहुछि। कन्या चंद्र राति 9:33 पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र वृष राशिर। आजिर निषिद्ध खाद्य पोटल दिबा 12:30 पर मूलक बा मूला भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला प्रातरु दिबा 7:10 मध्य पुणी 7:59 पर 10:22 मध्य। ए थिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। आज प्रत्येक कार्य आत्मविश्वास एवं अटल मनोबल सहित करंतु, निश्चित सफलता मिलिब। पिता किंबा पैतृक संपत्ति रे लाभ हेब। सरकारंक ठारू आर्थिक लाभ हेब। विद्यार्थी माने निजर पढ़ारे भल प्रदर्शन करिवे। खेलकूद एवं कला क्षेत्र रे कलाकार मानंकु निजर प्रतिभा दर्शाइबा को मौका मिलिब। संतान मानंक काम रे खर्च होई पारे। अटकी थिबा कार्य संपन्न हेब। वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता और साक्षात्कार रे कृतकार्य हेबे। तरबरिया हिसाब रे कौनसी कार्य न करी सबुआड़ को नजर दे काम करने उचित। शेयर मार्केट रे लाभ मिलिब। हाथ को नैथिबा कार्यटी पाई कठिन परिश्रम करने को पड़िब। भावनार बसीभूत होई अमीनी बा जामिनी मध्यस्थता ठीक हेब नाही। प्रतिकार गोमाता को किछि खाइबा को दियंतु। ए थिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आज स्वभाव रे उग्रता उपरे नियंत्रण रखिबा को उपदेश। शारीरिक तथा मानसिक असुस्थता अनुभव करि पारंती। कम सफलता मिलिबारु निराश होई पारंती। संतान मानक विषय रे चिंता होई पारे। सरकारी कार्य गुडी करे सफलता मिलिब। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करिबा पाई बहुत भल जोग अछि। वाणी उपरे नियंत्रण रखिबे। वाद विवाद रे पड़ंतु नाही। आज अपव्यय होई पारे। अधिक खर्चांतरे पड़ी पारंती। केतेक परिस्थिति को संभाळिबारे समर्थ हेबे। परिवार बा घर संबंधी कौनसी महत्वपूर्ण समाचार सुनिबे। विद्यार्थी वर्ग अत्यंत सफलता सह प्रतियोगिता रे उत्तीर्ण हेबे। व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र को सुसज्जित करी प्रचुर लाभवान हेबे। आध्यात्मिक और धर्म कार्य रे लिप्त रहिबे। राजनैतिक क्षेत्र रे लोक समर्थन बढ़ी जीव। दूर यात्रा रे कष्ट अनुभव करिवे। प्रतिकार हेउछि अस्वस्थ वृक्ष मूल रे गुड़ थोई प्रणाम करंतु। शुभ फल प्राप्ति हेब। ए थिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। नुआ योजना को आज आरंभ करिबा पाई शुभ दिन अटे। चाकरी पेशा लोकों को उच्च पदाधिकारी मानकर तथा सरकार तरफ परिश्रमर भल फल मिलिब। भाई भौणी मानक तथा मित्र मानक सहित आनंद पूर्वक समय कटिब। भाग्य वृद्धि हेब। आपण सचेत रुहंतु। यात्रार संभावना अछि, सेथिरे लाभ मध्य हेब। स्वास्थ्य रे परिवर्तन अनुभव करिवे। कर्म नियुक्ति पाई चेष्टा कले नूतन कर्म प्राप्ति हेब। कोर्ट कचेरी मामला और वाद विवाद आपणक सपक्ष रहिब। व्यापार वाणिज्य और काम कार्यर स्थिति संतोषजनक हेब। प्रॉपर्टी संबंधी मामला शत्रुंक मध्यस्थता द्वारा दूर हेब। छात्र छात्री माने खेलकूद और विद्या क्षेत्र रे प्रशंसा पाइबे। आवश्यक नूतन वस्तु क्रय करि पारिबे। प्रतिकार हेउछि आज आपणक घरे कर्पूर आरती करी मस्तक लगांतु। शुभ फल प्राप्ति हेब। ए थिला मिथुन राशि विषय रे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। भूल बुझामणा
ଓ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ଲାନିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆଖିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାମରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆସିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ଏକାଧିକ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଭଲ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଲାଭ ଅଧିକା ହେବା ଫଳରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମଉଜ ମସ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିବ। ପିତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଉଗ୍ରତା ରହିବ। ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ତଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଳାମିଶା ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ନିବେଶକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ଦିନ କଟିବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ କାମ ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେବାର ଅବସର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଦିନର ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଯୋଗେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଭାଇ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଚେଷ୍ଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସକାଳୁ କୁଆ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅଛି। ଅଫିସ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ବେପାର ହେବ। ଉତ୍ତମ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଓ ଧନଦାୟକ ଅନେକ ଶୁଭକର୍ମର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଅର୍ଡର ପାଇବେ ଓ ଆୟ ପନ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସେବକ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ।
आसन्तु जानिबा बिछा राशि विषय। जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपणकर समस्त कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हेब। गृहस्थ जीवन में आनंद एवं संतोषर अनुभव हेब। स्वास्थ्य भल रहिब। समाज रे मान सम्मान वृद्धि हेब। उच्च पदाधिकारी मानक एवं वरिष्ठ नागरिक मानक कृपा आपणक उपरे रहिब। संतान मानकर संतोषजनक प्रगति रे आनंद अनुभव हेब। शिक्षा क्षेत्र रे परीक्षा परिणाम अनुकूल हेब। कला साहित्य चलचित्र संगीत आदि क्षेत्र रे प्रशंसित हेबे। गृह रे शुभ कार्यर आयोजन करि पारिबे। प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब। स्वास्थ्य संबंधी चिंता बा समस्या दूर हेब। काहाकू उधार देइथिबा बा अटकी थिबा टंका आपणकू मिल जिवो। काम कार्य रे कोनोसी नूतन पद्धति व्यवहार करी 2 गुणा लाभ उठाइबे। प्रतिकार हेउछि आज आपण धଳा रुमालटिए पाखरे रखंतु शुभ फल प्राप्ति हेब। ए थिला बिछा राशि विषय। आसन्तु जानिबा धनु राशि विषय। शरीर रे आलस्य और अणनिश्वासी होई पारे। स्वास्थ्य नरम गरम रहिबो। कोनोसी विषय रे चिंता करंतु नाही। आपणको परिश्रम रे शेष रे सबु ठीक होई जिवो। संतान मानक विषय रे टिके चिंता होई पारे। चाकरी धंदा रे उच्च पदाधिकारी मानक क्रोधर शिकार होई पारंती। प्रतिद्वंदी मानक सहित वाद विवाद को टाळिबाकू चेष्टा करंतु। भूमि क्रय वाहन क्रय गृह निर्माण करिबारे खर्च करिबाकू पड़िबो। व्यवसाय रे उन्नति फल रे आशातीत लाभवान हेबे। निजर योग्यता और क्षमता रे बहुत लाभ मिलिबो। कार्य दक्षता प्रदर्शन करी तळु उपर स्तर जाए आदर्श स्थान ग्रहण करिबे। दाम्पत्य सुख रे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। विद्यार्थी समय उपयुक्त जोगे विद्या अध्ययन क्षेत्र में सफलता मिलिबो। प्रतिकार हेउछि तुलसी मूल माटी मुंडरे धारण करंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। ए थिला धनुराशि विषय। आसन्तु जानिबा मकर राशि विषय। नकारात्मक विचाररू दूरे रुहंतु। अचानक धन खर्च होई पारे। चिकित्सा रे खर्च हेबार आशंका अछि। व्यापार रे भागीदारी मानक सहित आंतरिक मतभेद होई पारे। क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबे। साहित्य एवं कला क्षेत्र रे किछि नुआ सृजन करिवार प्रेरणा मिलिबो। प्रेमीजन एवं प्रिय व्यक्ति मानक सहित मिलन तथा साक्षात संभव हेबो। व्यवसाय रे लाभ पाई मनर अशांति दूर हेबो। कर्म क्षेत्र रे संकटजनक परिस्थितिर अवसान घटिबो। ऋण प्राप्ति और ऋण मुक्तिर रास्ता परिष्कार हेबो। आईन अदालत और पारिवारिक क्षेत्र रे रहिथिबा समस्या समाधान होई जिवो। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता रे विजयश्री हेबे। वाद विवाद माली मोकदमा क्रीड़ा प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता कृतकार्य हेबे। प्रतिकार हेउछि कुआ और पारांकु चाउल खाइबाकू दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। ए थिला मकर राशि विषय। आसन्तु जानिबा कुंभ राशि विषय। प्रणय रोमांस यात्रा पर्यटन एवं मनोरंजन रे आपणकर दिनटी आज कटिबो। मित्र मानक सहित भोजन करिवार अवसर मिलिबो। वस्त्राभूषण एवं वाहन प्राप्तिर जोग रहिछि। भागीदारी सहित आपणकर संबंध भल रहिबो। सार्वजनिक जीवन रे नाम एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। दृढ़ आत्मविश्वास जोगु कार्य सफलता प्राप्त करिबे। जगन्नाथंकर आशीर्वाद आपणकर सहित अछि। घरोई परिवेश रे हठात परिवर्तन होई पारे। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर प्रदर्शन उत्कृष्ट हेबो। प्रेमी जुगल एक रोमांटिक टूर रे जाई पारंती। परिवार सदस्यों मध्य पारस्परिक बुझामणा और प्रेम संबंध वृद्धि पाइब। पिलामानंकर विद्या संबंधी समस्यार समाधान हेबो। रियल इस्टेट सहित जड़ित व्यवसाय वृद्धि पाइब और भल लाभ हेबो। प्रतिकार हेउछि गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। ए थिला कुंभ राशि विषय। आसन्तु जानिबा मीन राशि विषय।
ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଅବରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସମ୍ଭାଳି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ବନାଇବ। ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ନୂଆ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ। ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରେ ନିବେଶ ଆଦିରେ ଲାଭ ହେବ। ଗଠନମୂଳକ ସାମୂହିକ ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଓ ମନ ବିଚଳିତରୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଦହି ଓ ମିଠା ଖାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।